वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, ट्रेड को बढ़ाना, इकनॉमिक हुकूमत पाकिस्तान और की एक इकनॉमिक ट्रैक पर उसको लाना, राइट डायरेक्शन पे उसको लाना पाकिस्तान की हुकूमत की, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत की एक बहुत बड़ी कोशिश है कि वो इकनॉमिक जो एक मुल्क 2 साल से इकनॉमिक परेशानियों में था उसको इम्प्रूव करें। इंडिकेटर्स आलमी अदारे की तरफ से जो रिपोर्ट शाया हो रही है उनके इंडिकेटर्स हैं कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। महंगाई, इन्फ्लेशन, उसमें कमी वाक़या हो रही है। स्लो एक दम तो कोई चीज़ें एकदम सही नहीं होती, लेकिन फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। IMF का रिसेंटली हाफ लेवल एग्रीमेंट था, उसमें 1.1 बिलियन वो उसका इजरा हो गया है और पाकिस्तान इसके बाद एक 3 साल एग्रीमेंट की तरफ फिर जा रहा है IMF से, जिससे हौसला अफजा जो इंडिकेटर्स आए हैं उसकी बुनियाद पर मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद है, अपने पैनलिस्ट का तारीफ कराता चलूं, फैज काकड़ साहब, पिछली 2013 के केयर टेकर कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर थे और एक सीनियर तज्जियाकार भी हैं, चीज़ों को बहुत क्लोज देखते हैं। हमारे 2 मेहमान इस वक्त जो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हमारे साथ होंगे। आपसे मैं स्टार्ट करता हूं, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं आलमी अदारों की तरफ से, एक पाकिस्तानी जो मईशत है उसके लिए हौसला अफजा है, फिर लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और बढ़ा कि पाकिस्तान में जो इस्लाहात हो रही हैं FBR में या किसी और जो सेक्टर्स हैं, ताकि उनको इनकरेज किया जाए और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। मेरा ख्याल है मैं अभी जितने भी इंडिकेटर्स है इकोनॉमी के हवाले से, मैं उसको इस एंगल से देखता हूँ कि हमने एक बड़ा लंबा पीरियड जो है वो अपना किबला सही करने में गुजारा और फर्स्ट टाइम हमारी अपनी भी जो एक ज़रूरत बन गई और आसपास के हमारे जो ममालिक है, हमारे हमसाया ममालिक या लोगों ने जिस डगर पे जो है वो तरक्की की उसको देखकर और इंटरनेशनल इदारों के डिमांड पे अब हम पहली दफ़ा जो है वो एक इकनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी में जो है वो पड़ गए, जो बहुत ही हौसला अफजा बात है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो कमीशन बना है वो SIFC जो कमीशन है वो एक हायर अथॉरिटी है और वो इसी कौम को, हमारे हुकूमत को इस डगर पे ले आई है कि अब हमारा किबला सिर्फ और सिर्फ ये कि और वो विंडो ऑपरेशन के तहत होगा और एक उसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जिसकी, और ये जो सऊदीज जो है ये उन्हीं की कोशिश, ये उन्हीं की, सिर्फ ये नहीं और भी बहुत से उन्होंने किए और मेरा ख्याल है इमीडिएट हमें जो है वो इंडिकेटर इसी वजह से आप अगर देखते हैं तो एक लोग भी थोड़े से तजब्जुब की शिकार हो गए कि अचानक ऐसे कौन से जो है वो इकदाम लिए गए कि इंटरनेशनल इदारे जो है वो गाड़ियों की कीमतें जो है वो गिरा रहे हैं, वो मोबाइल की कीमत गिर रही है, अजनास की कीमत गिर रहे हैं और भी बहुत से कमोडिटीज जो है वो हमारे इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमारे जो है वो कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल है असल में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत अरसे बाद हम एक 2-3 डिकेड में हमारा सिर्फ एक चीज़ था कि वो हम सोशल सर्विसेज को फोकस करते थे, जबकि दुनिया ने ये साबित कर दिया, दुनिया के वो ममालिक जो बहुत एब्रप्टली जिन्होंने तरक्की की, जिसमें चाइना है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, सिंगापुर है, तो उन्होंने एक चीज़ दुनिया को बता दी कि अगर आपने तरक्की करना है तो आप सोशल सर्विसेज से ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर को फोकस करें, इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस करें। और अब इकोनॉमिक ग्रोथ ही को हम फोकस कर रहे, गो के चैलेंजेस हमारे खासकर बहुत बड़े हैं। एनर्जी जो है वो एक बेसिक एलिमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और वो हम जो है वो एनर्जी क्राइसिस के शिकार है।
لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی طرح کوئی تھوڑا سا جو ہے اس کو ٹائم لے کر ود ایکسٹینڈیڈ پیریڈ جو ہے یہ پالیسی جاری رکھے تو بہت جلد انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ قوم کو ایک اکنامک گروتھ کے راستے پہ لے جائیں گے. اور کیونکہ ایک چیز میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، چونکہ میں ایک 30 سال کا ایکسپیرینس میرا یہ ہے کہ میں کوئی 12-13 سال یونائٹڈ نیشن کے ساتھ رہا ہوں، اور یہ تعارف تو میں نے آپ کا کرایا ہے. تو وہ میں کہنے کا مقصد یہ کہ پورے ایک 15 سالہ میں جو ہے وہ ایم ڈی جیز کے پیچھے لگایا گیا، ملینیم ڈیولپمنٹ گول. انفارچونیٹلی ایم ڈی جیز جو تھے وہ ٹوٹلی فوکس تھے سوشل سروسز، جس میں آپ کے بیسک ایجوکیشن ہے، جس میں آپ کے ہیلتھ ہے، جس میں مورٹیلیٹی ریٹ تھے، جس میں وومن ایجوکیشن، یہ سارے چیزیں تھیں. 15 سال بعد اب وہ خود بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے ایم ڈی جیز کو جو ایس ڈی جیز میں کنورٹ کیے. اس وقت وہ 7 انڈیکیٹر تھے، 7 گول تھے، اور ان 7 گول کو اب انہوں نے جو ہے کوئی 17 جو ہے وہ ایس ڈی جیز میں کنورٹ کیے. اور مزے کی بات یہ کہ کامن مین بھی اس کو دیکھ لے تو اس کو صاف نظر آتے کہ انہوں نے ریئلائز کر دیا کہ سوشل سروسز انٹل اینڈ انلیس آپ کی اکنامک گروتھ نہ ہو تو وہ آپ فوکس نہیں کر سکتے، ترقی نہیں پا سکتے. اس میں تقریباً 6 پہلے گول جو ہے وہ سوشل سروسز سے، لیکن وہ 6 کے 6 جو ہے اگلے 6 جو ہے اس جو ایس ڈی جی کے گولز ہے، جس میں انڈسٹری ہے، اکنامک گروتھ ہے، جس میں انرجی ہے، جس میں سسٹینیبل انڈسٹریز ہے، سسٹینیبل سٹیز ہے، تو یہ سارے پروڈکٹیو سیکٹر کو ہی فوکس کرتے ہیں، انکلوڈنگ جو ہے بلیو لائف اور لائف آن ارتھ جو ہے اس کو فوکس کیا کلائمیٹ چینج کے ساتھ. تو میرا خیال ہے ایک اچھا یہ سب سے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اب ہم نے اپنا قبلہ درست کر دیا، اور اگر ہم اسی طرح فوکس کرتے رہے جیسے لوگوں نے کیے تو ہمارے آس پاس کے ممالک کے لیسن لرن ہے. اب وہ تھیوریٹیکل چیزیں تو ہے نہیں، پریکٹیکلی جن ممالک نے یہاں پہ ترقی کیے انہوں نے ایک ہی چیز لوگوں کو بتایا کہ آپ یہ پروڈکٹ. میں آپ کو روکوں گا، چودھری نعیم کریم ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا. کل وزیر اعظم نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں بزنس کے آپ کے جو بی آئی ہے، انویسٹمنٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ، ان کو انہوں نے کافی ہدایت بھی دی ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹرز کی کو فوکس کریں، کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کا وہ بھی اپنا حصہ ڈالے معیشت کی بہتری کے لیے، امپرومنٹ کے لیے. آپ کا تعلق بھی بزنس اور ٹریڈ سے ہے. کسی ملک کی جو معاشی حالت ہوتی ہے اس کو بہتر بنانے میں پرائیویٹ سیکٹر کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر کا تو مین کردار ہی انہیں کا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اسی نے امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرنی ہوتی ہے. گورنمنٹ امپلائمنٹ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہاں سے پروفیشنلز کو لے کے نکلتے ہیں اور ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ تعداد جو ہے ہزاروں میں ہوتی ہے تو ان کو کھپانا بھی ہوتا ہے. انڈسٹری جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی کی. پہلے ایک دور تھا ہمارا کہ جب ہم ایگریکلچر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی، لیکن وہ ہم رہے نہیں. اس کے بعد پھر ہمارا وہی ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتے ہوئے کاٹن تھی، پھر کاٹن میں ہم جو ہے ایشیا کی ٹائیگر بنے، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ جاتا رہا، وہ بھی نکل گیا. پھر انڈسٹری میں، ٹیکسٹائل میں ہم بھی، لیکن بیچ میں کچھ ٹائم یہ آیا کہ ہم بڑے اس میں کمزور ہو گئے. مطلب اس کو کہنے کہ 10 سال کا ٹائم ایسا ہے کہ جس میں ہم کافی کمزور ہوئے ہیں انڈسٹری کے اندر. ریزنز ہیں بہت ساری، آپ کو پتا ہے اس میں IMF کی کنڈیشنز بھی تھی، بجلی کو بھی مہنگا کرنا تھا، فیول کو بھی مہنگا کرنا تھا، تو پروڈکشن پھر مہنگی پڑتی جا رہی تھی. اس حساب سے انڈسٹری بند بھی ہوئی. لیکن اب جو پرائم منسٹر صاحب جو انیشیٹو لے رہے ہیں، خالی یہی نہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کراچی بھی گئے تھے اور جتنے بھی بڑے بزنس مین تھے ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے. پھر چیمبرز کے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ چیمبر ہی مین ادارہ ہے جس کے نیچے یہ سارے جتنی بھی انڈسٹری ہوتی ہے یا ٹریڈرز ہوتے ہیں سارے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اب جو ڈائریکشنز ہیں وہ بہتر ہیں، پازیٹیو ہیں. بے شک ریسٹرکشنز ہیں ہمارے اوپر، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، لیکن یہ ہے کہ امید کی کرن جو نظر آ رہی ہے نا وہ تو ہے ہمارے پاس. اب جس طرح ہمارے فارن ریزروز بہتر ہو رہے ہیں، ہم ہزاروں سے نکل کے ملین سے بھی نکل کے بلین کی طرف چلے گئے. IMF نے بھی جو ایک کلاس ہماری انسٹالمنٹ رکی ہوئی تھی وہ بھی ریلیز کر دی. پھر اب جو
सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आनी है, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेस के ऊपर ही आनी है। और उसमें भी जो पहली इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि वो बेस करती है $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें पेट्रोकेमिकल और जिसके अंदर ये पेट्रोल की जो उन्होंने रिफाइनरी लगानी है वो सारा कुछ अंदर शामिल है। और ये पब्लिक के ऊपर बेस करेगा। और इस दफा सऊदी अरब ने भी ये किया कि उन्होंने बजाय कि वो लोन करते इन्वेस्टमेंट करते, उन्होंने कहा कि जी हमारे भी बिजनेसमैन आपके साथ आएंगे, वो आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और इससे बेहतर होगा, डेवलपमेंट भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगी और गरीब के उसके ऊपर जो है ना जरूर कुछ ना कुछ जो है ना वो असर पड़ेगा। बीइंग अ ट्रेडर, आप कितने पुरुमीद हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से यूरोपियन इन्वेस्टर्स जो हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ने आज एक यूके के डेलीगेशन से मुलाकात भी की और उसमें उन्होंने उनको कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि यूके और दूसरे कंट्री से भी इन्वेस्टर्स आएं, तो कितना आप पुरुमीद हैं कि इस तरह के जो इकदामात हैं हुकूमती, उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है खासकर यूरोपियन कंट्रीज के, उनका कितना हौसला बढ़ेगा और वो आएंगे इन्वेस्ट करेंगे? सर देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको चाहिए होती है सिक्योरिटी, उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब पिछले दौर में आपको पता है कि हम एलसीज भी नहीं ओपन कर पा रहे थे, हम बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स पे चले गए थे। इवन मेरी अपनी मैं ट्रेडिंग की अगर बात करूँ ना, मेरी 90% जो ट्रेडिंग है बेस करती है यूरोप के ऊपर, जर्मनी है, फ्रांस है, उसके अंदर बेल्जियम है, यूके है, इनके ऊपर बेस करती थी मेरी। लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी आई पिछले कई सालों में कि हमारा बिजनेस, आप यकीन करें कि हम 25% पे आ गए। क्यों? कि बैंक जो है ना आपको दे ही नहीं रहे, ना एलसी दे रहे हैं, ना आपको बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। फिर वो जो उन्होंने हमें दिए हुए थे, आप यकीन करें हमारे पास मिलियंस यूरो के क्रेडिट होते थे 90 डेज के। हमने 90 डेज के बाद उनको बगैर किसी एलसी के, बगैर किसी उसके, उनको हमें पेमेंट करनी होती थी। वो सारा कुछ खत्म हो चुका। अब हमें दोबारा से उसकी तरफ जाना है और वो यही बेस है कि अगर गवर्नमेंट उनको इंश्योर करती है कि जी हम ऐसा माहौल आपको देंगे और ऐसी कंडीशंस देंगे थ्रू बैंकिंग कि वो सिक्योर होंगी 100% नहीं 200%, तो नेचुरली उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी। और इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट वो करते रहे, स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर। हमारी इतनी तो प्रोडक्शन कुछ नहीं है मशीनरी में, हमारी सारी जितनी भी ट्रेडिंग है इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू है, अमेरिका के थ्रू है या चाइना के थ्रू है। और उनके साथ प्रॉब्लम सिर्फ यही थी, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते, वो चाइना से ज्यादा बढ़ के करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट अपने खुद से सिक्योरिटी बचाती है और बैंकिंग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है और हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी आ जाते हैं, तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में अपनी जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। इंपोर्ट तो खत्म हुई हुई, आपको पता है इंपोर्ट तो है नहीं है, हम एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के अंदर भी उनके पास जो है ना वो नहीं थे हमारे पास प्रोडक्ट्स देने के लिए हमको। और वो बात ये थी कि बैंकों की तरफ से जो है ना सिक्योरिटी नहीं थी। तो अब ये है कि बेहतर है, अगर इंग्लैंड भी कर रहा है और पूरा यूरोप भी कर रहा है, और पूरा उम्मीद हूँ, मैं भी पूरा उम्मीद हूँ, बाकी जैसे ट्रेडर्स हैं और जो चैम्बर में भी हमारी मीटिंग होती है तो उसमें यही साइन नजर आता है कि जी पॉजिटिव है चीजें और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतरी लाएगा इस मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। चौधरी नईम करीम कह रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर उस वक्त आता है कि जब सिक्योरिटी का मसला। नसीम उर रहमान साहब, आप प्रोविंशियल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के आप एडवाइज़र हैं। एनर्जी जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, साथ में इन्वायरमेंट भी है, लेकिन एनर्जी जो इस वक्त क्राइसिस भी है और इस वक्त बलूचिस्तान में और दीगर उसमें एक सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पहले तो मैं इधर स्टार्ट करूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर आता है, गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट तो अपने तौर पर अभी तक हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियां भी दी हैं, सिर्फ इसलिए कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसके लिए रास्ता हमवार हो और ये ना हो कि पाकिस्तान को जो भी देखे कि नहीं बड़ा डेंजरस कंट्री है। अब तो वो खत्म हो गया वो मसला कि डेंजरस कंट्रीज है, इक्का दुक्का वाकयात जरूर होते हैं और तमाम वो हर जगह है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने हुक्म दिया और हम यहाँ हाजिर हुए और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कि यहाँ से जो पैगाम जाएगा हम तक का वो एक अच्छा पैगाम होगा इंशाअल्लाह। जिस पाकिस्तान की सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं उस पाकिस्तान के आप भी पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तानी पहले हैं, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी पहले हैं और उसके बाद हमारा अपना अपना फील्ड है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे मुल्क में जब कोई गेम्स का प्रोग्राम हो,
फॉरेनर इन्वेस्टर की बात हो, या भी हालिया आप देख रहे हैं, बड़ी खुश आइंद बात है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे स्पीडर प्राइम मिनिस्टर स्पीड से काम कर रहे हैं, और जिस लगन से वो काम कर रहे हैं और जिस स्पीड से उनकी टीम, बल्कि मैं अगर यहाँ पे ये ना कहूँ कि बोथ आर, दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, अगर इन दोनों की नीयत पे हम शक करेंगे तो फिर मेरे लिए ये बड़ा मामला चलना आगे मुश्किल होगा। दोनों कायदीन और उनके जो राइट और लेफ्ट के लोग हैं वो इस वक्त इस बात की ख्वाहिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कराची से बाहर निकाला जाए। हमारा सऊदी अरब, हम सब का सऊदी अरब जी, रिसेंटली आपने देखा कितनी डेवलपमेंट जो हमेशा ही कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, और हमेशा पाकिस्तान ने बड़े भाई का किरदार अदा किया उनके साथ। हमें फख्र है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान उनका बड़ा भाई है। जिस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टर या उनके प्रिंसेस यहाँ पे आके हमारे साथ पेपर्स को साइन कर रहे हैं, मैं ये 3-4 दिन जब आए 450 मीटिंग्स हुई बिजनेस टू बिजनेस। ऐसे बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हम तो पढ़ रहे और देख भी रहे और सुन भी रहे टीवी के ऊपर। तो आज देखिए आप, कल की खबर ये थी कि गालिबान मेरा ख्याल है 84 को उन्होंने लिस्ट किया इदारों को, और 84 में से उन्होंने नियर अबाउट 40 को उन्होंने उसकी दर्जाबंदी की, और फिर उन 40 में से मेरा ख्याल 14 ऐसे इदारे बाहर निकाले जिनमें हमारा सरफर्ज हमारा PI है कि भाई इसकी निष्कारी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अगर इस PIA को, इस स्टील मिल को और स्टेट लाइफ को और यूटिलिटी स्टोर्स को, और इन्वेस्टमेंट ये कोई ऐसे मुल्क से नहीं है लोगों को कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। सऊदी अरब जो हमेशा से हमारे साथ है कि उनका कोई, हमें उनकी तरफ से कोई खदशात भी नहीं। प्रिंस साहब यकीन करो, एक बंदा होता है जाता है कि मैं लेके आऊंगा, जो लेने के लिए जाता है उसके मामला थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, और एक ऐसा आपका दोस्त है वो कहते हैं जी मुझसे ले लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है वहां पे। और मैं समझता हूं कि मेरी हालिया गवर्नमेंट और हालिया जो इस मामले को लेके चल रहे हैं ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और हम आवाम जो है, हम आवाम को अपने फर्ज की अदायगी के लिए जो शर्त पसंद अनासर किसी भी सूरत में, वो मेरे हजाम को या मेरे लोहार को या मेरे ट्रक ड्राइवर को आकर रात को सोए हुए को दीवार से अंदर आते हैं और मार के जाते हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं? अच्छा पैगाम नहीं जा रहा है वाला। लेकिन मैं अपने तमाम फोर्सेस की शहदा को जो इनके रोकथाम के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, वो मेरी पाक फौज हो, वो मेरा FC हो, वो मेरी पुलिस हो, वो मेरी लेडीज हो, या वो मेरी आवाम हो, मैं उनको आज आपके इस प्लेटफॉर्म से अपनी हमदर्दी का भी इजहार करूंगा उनके साथ, और मुबारकबाद भी दूंगा उनको। और मैं इस बात का तैयार करूंगा कि हम हर अच्छे काम में इंशाल्लाह हम आवाम, नॉट मैं नहीं, हम आवाम इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे। फातिमा नंगियार एक सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, आपकी भी नज़र होगी, और पिछले चंद दिनों से एक इंटरनेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में, नेशनल मीडिया में भी ये आ रहा है कि इंडिकेटर्स जो आए हैं हमारे इकोनॉमी के मुतालिक काफ़ी हौसला अफजा हैं, और जिससे हमें उम्मीद कर सकते हैं कि एक राइट डायरेक्शन की तरफ जो है मौजूदा हुकूमत ने उसको डाल दिया, और इसके रिजल्ट अगले 3 माह में जिस तेज़ी से जिस तरह रिजल्ट आए हैं और मज़ीद आएंगे, जिससे हम समझते हैं कि लोकल इंडस्ट्री भी फलेगी फूलेगी और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आएगा, उसका इत्तेमाद बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया इस चीज़ पे बात करने का। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक चीज़ जो सामने आई है कि जिस रैपिडली, मतलब जो एक्सपेक्टेशन शायद हमें नहीं थी या एक आम आवाम को नहीं थी, वो एक पॉजिटिव वे में जो है चेंज होती जा रही है। अब लोग ये उम्मीद कर सकते हैं करंट गवर्नमेंट जो इस टाइम पे अगर उसको एक चांस दिया गया है, अब उन्होंने टेक ओवर किया है, एक तो बहुत अच्छी खुशाइन बात यह है कि वो पॉजिटिव तरीके से इसको लेके चल रहे हैं।
اور جس قسم کی اسٹریٹجیز انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں اسپیشلی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے پاکستان کی، وہ بڑی حوصلہ کن ہے. اور جو ریسنٹ ایک رپورٹ آئی ایم ایف نے ایشو کی ہے یا ان کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے خود بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان کی جو کارکردگی ہے یا جو پرفارمنس ہے، اسپیشلی انہوں نے جس طریقے سے اپنے فارن ریزروز جو ہیں ان کو بہتر کیا ہے یا ان کو سٹیبل کیا ہے، اور پھر اس کی ریٹینشن کہ اس کو ریٹین بھی وہ کر رہے ہیں اور مزید انویسٹمنٹس جو ہیں اگر ان کے وہ سیٹسفائی نہ ہوتے تو یہ جو لاسٹ منتھ $1.1 بلین وہ کوئی اجرا اس کا کرتے. بالکل اسی طریقے سے ہے. اور ایک چیز اور بھی دیکھنی پڑے گی یا جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ سر بھی جو بات کر رہے تھے کہ انڈسٹریز کے اندر جس طریقے سے ایک ڈیولپمنٹ کا فیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایک مایوس کن سچویشن تھی کچھ پچھلے سالوں میں کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ہمارے پاس بند ہوتی جا رہی تھی یا ان کا بزنس جو ہے ایک دم ڈاؤن فال کی طرف جا رہا تھا. اس کا کم بیک بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے جتنی پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس جو یہاں پر انڈسٹریز کی اگر آپشنز ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، اس کو بہت زیادہ بوسٹ دینے کی اور سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سارے پروونسز کو بہت زیادہ ایک جگہ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنی ہم عوام ہیں، ہم اسپیشلی بلوچستان کی طرف سے جیسا سر نے کہا کہ آج بڑا ایک پازیٹیو اگر ہم ایک میسج دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور سپورٹ بھی کرنا چاہیے کہ بینگ ایز اے پاکستانی فرسٹ اینڈ دین بینگ ایز اے بلوچستانی، یہ ہم سب کا فرض ہے اور ہم سب کا کردار ہے کہ ہم اس ملک اور اس صوبے کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں. اور اس انڈسٹریلائزیشن جو ہے جس کو پاکستان میں جو ہے سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اب ہم جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں مزید، کہ جب تک ہم نجکاری کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف نہیں جائیں گے، اسپیشلی بورڈ آف انویسٹمنٹ نے جو ابھی مزید جو ہے آپشنز ڈسکور کیے ہیں یا آپشنز رکھے ہیں یا سامنے، پی ایم نے جو ان کو ڈائریکٹ کیا ہے فوری طور پر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، ان سیکٹرز کو دیکھیں. بالکل یہ سیکٹرز کے اندر مطلب نجکاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو دوسری طرف یہ ہے اسپیشلی ہم اگر دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں، کوسٹل بیلٹ ہے، یہاں پر جو ہماری عوام ہے، یہ جو ینگ جنریشن ہے، اس کو ہم نے بہت عرصے سے شاید نظر انداز کیا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سر بھی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کے ساتھ بھی جو ابھی ہے فیض کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں وہ ان کی قیمت کم ہوئی ہے. حالانکہ ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اوپر چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ نہیں. کوئی گورنمنٹ کی پالیسی، وہ اپوزیشن والے یا وہ کریڈٹ نہ دیں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پالیسی اس طرح ہوئی ہے کہ چیزیں کی جو ہے وہ آٹا بنیادی چیز ہے اس کی قیمتوں میں ذرا وہ کم ہی ہوئی ہے. ایک خاتون کی حیثیت سے آپ لوگوں کو ہمیشہ شکایت ہوتی ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی، تو چیزیں تھوڑی سی کم تو ہوئی ہیں اور آگے بھی امکان ہے کہ چیزیں کم ہوں. سر اوور آل سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اس میں صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے بینگ ایز اے خاتون ہم بینگ ایز اے خاتون میں یہ کہتی ہوں کہ خاتون جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بجٹ کو شاید دیکھ سکتی نہیں، بلکہ آپ کہنے ہم تو مردوں کو کہتے ہیں پیسے نکالو، اور خواتین جو ہیں وہ بجٹ کا زیادہ بہتر معائنہ بھی کر سکتی ہے اور مینج بھی کرتی ہے. چینج ہو گیا، اب برد کہتے ہیں کہ پیسے نکالو، اب یہ شروع ہو گیا. لیکن اوور آل انفلیشن جو ہے پاکستان کے اندر وہ ریڈیوس ہوئی ہے جس طریقے سے 18% جس طرح رپورٹ آئی ہے جو 22% سے وہ 18% پہ آئی ہے، 30% تک جی اس کے بعد کم ہوئی ہے. یہ بڑی پازیٹیو ایک جو ہے اگر ہم دیکھیں سچویشن ہے کہ پاکستان میں انفلیشن خاص کر ایک غریب طبقہ، غریب عوام جو کہ بہت زیادہ سفر کر رہا تھا، ایک تنخواہ دار آدمی یا ایک دہاڑی دار آدمی جو بہت زیادہ سفر کر رہا تھا یا جس کے لیے روٹی کی خرید بھی ایک مشکل ہو گئی تھی، یہ بہت خوش آئین ایک سٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے آٹے کی قیمتیں اسی طریقے سے بجٹ آنے والا ہے، اس کے اندر جو پروپوزلز آئیں گے مزید اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اشیاء خوردونوش اور جو دہاڑی دار طبقہ ہے اگر اس کی جو ہے قوت خرید جو ہے اگر وہ بہتر ہو سکتی ہے تو یہ پاکستان میں شاید میرے خیال سے اس گورنمنٹ کی اس سے بڑی سکسیس کوئی نہیں ہوگی کہ انہوں نے انفلیشن کو کنٹرول کیا ہے، نہ صرف کنٹرول کیا ہے بلکہ ریڈیوس کیا ہے اور ایک عام عوام جو یہ عام طبقہ ہے ہمارا اس کی جو پاورٹی لائن سے اس کی جو زندگی ہے اس کو شاید تھوڑا بہتر کیا ہے. فیض کاکڑ صاحب ابھی آپ نے یہ کہا، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا اور اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 38% کم ہو کے 22% 18% انہوں نے کہا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اگر یہی صرف اس کا وہ پیس رہا کم ہونے کا تو اگلے غالباً کچھ عرصے میں یا ایک سال کا عرصے میں
تو یہ مزید گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ اس کو 5% تک لانا ہے. اگر 5% بھی نہیں آتا ہے تو یہ کم ہوتے ہوئے 12% 13 میں تو ریلیف تو ہے ہی عام لوگوں کے لیے. میرا اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اگر سر ناراض نہیں ہو تھوڑا سا کچھ اوور جو آپٹیمسٹک ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی نہیں, ہے یہ رپورٹ دیکھیے ان کی نہیں, میں وہ یہ کاز کے report اوپر تو- جی. فیکٹر کی بات کرتا ہوں کہ کیونکہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ہم نے ان نہیں. کو جو ہے تھوڑا سا ڈگر پہ بھی لانے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے فیکٹر ایسے فار ایگزامپل اگر گاڑیوں کی جو ہے وہ قیمتیں کم ہوئی ہے تو انہوں نے ڈالر کے بیس پہ وہ گاڑیاں جو ہے وہ 60 لاکھ والی 1 کروڑ تک پہنچائی تھی. اب جو ان کے پروڈکشن آ گئے لوگوں میں جو ہے وہ پرچیزنگ پاور نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کام کرنے تھے. اس کی سب سے بڑی مثال تو آج کی ہے. آپ آج پہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمارا کوٹا پورا نہیں ہوا, اس دفعہ بھی نہیں ہوا. اب آج پہ تو مسلمان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے, لیکن ایشو یہ کہ ان میں وہ پاور ہی نہیں کہ وہ آج پہ چلے جائے. اور ابھی بھی اس دفعہ انہوں نے کوٹا ریڈیوس کیا اور شاید ابھی بھی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بڑے ایشوز آ رہے ہیں. لیکن اوورآل جو آپ بات کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ انفلیشن جو ہے وہ ملٹیپل فیکٹرز ہے اس میں. اور میں ایک چیز شہزادہ صاحب آپ کو بتاتا ہوں, اسٹوڈنٹ لائف میں ہم پڑھتے تھے کہ دنیا سے بڑے بڑے سے اسکالر سینٹ آکسٹائن سے لے کر مارکس تک لینن تک دنیا کی بڑے بڑے جنگ جو ہے وہ سسٹم کے اوپر رہے کہ یہ سوشلزم ہے, یہ کمیونزم ہے, یہ اسلامائزیشن ہے, یہ کرسچنزم ہے, ہندوازم ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سیولائزیشن کے جو ایک ایڈوانس سٹیج ہم ٹیکنالوجی والے سٹیج میں ہے کیونکہ ہم انڈسٹریلائزیشن سے اب ہم ٹیکنالوجی سٹیج پہ آئے. جی. ٹیکنالوجی کی سیولائزیشن کے سٹیج نے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ سسٹم میں ریلیونٹ ہو گئے. آپ نے سسٹم کی بجائے گورننس کو فوکس کرنا ہے. سسٹم آپ کا کوئی بھی ہو, اگر گورننس آپ کا صحیح نہیں ہو تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ جو ہم سعودی کی بات کر رہے ایز اے ہول مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ تو کنگشپ ہے. کنگشپ ہے. وہ تو نہ کمیونزم ہے, نہ کیپٹلزم ہے, نہ اسلامائزیشن ہے, کچھ نہیں ہے, کنگشپ ہے. انہوں نے گورننس انشور کیا تو آج وہ مست ہے اور ہم لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلے. اسی لیے کہتے ہیں نا سسٹم کوئی برا نہیں ہوتا, اس کے جو چلانے والے وہ. تو میرا خیال ہے اگر ہمارے گورنمنٹ اس کو گورننس کے اوپر جو ہے فوکس رکھے تو دنیا میں آس پاس ہمارے جو ہے وہ ہمسائے ملک ثابت کر دیا آپ کس چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, چاہے وہ ہائبرڈ ڈیموکریسی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, لیکن گورننس آپ کا جو ہے وہ مین ایشو ہے. اگر انہوں نے گورننس پہ فوکس کیا تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارا انفلیشن بھی جو ہے وہ کم ہوگا. ابھی انہوں نے جو ہے وہ ایک پریڈکشن کی ہے, ایک انٹیسپیٹڈ فگر دیا کہ 2% جو ہے گروتھ ریٹ ہوگا, لیکن 2% تو مطلب دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے کافی نہیں. تو ہم نے تو 7-8 پہ جانا ہے. لیکن ہم نے سٹارٹ کہاں سے کیا؟ سٹارٹ ہم نے کیا مائنس, اس میں کوئی شک نہیں. یقیناً اگلے سال اگر 4-5 تک ہم چلے جائے, 4 تک بھی چلے جائے تو اس کے ساتھ یہ ایک مطلب میں اگین وہی بات کرتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ہم یہ چیز قوم ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھی ہمارا جو اصل چیز یہ ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سوشل سروسز میں ایجوکیشن جیسے سیکٹر ہے اس کے میں خلاف تو نہیں ہوں, لیکن ایجوکیشن کا ایگزامپل دنیا نے دے دیا کہ آؤٹ آف پروپورشن کوئی چیز بھی ہو جائے. شہزادہ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے لیے کہ عجیب ایگزامپل ہے سری لنکا. اس کے پچھلے 30 سال سے اس کے 95% سے ایجوکیشن ریشو اوپر رہا. 95% سے اوپر, 97 بھی انہوں نے 98 گیا ہے, 98 بھی گیا. جی. لیکن اس وقت ایسے ملک میں جو ہے جب گورننس کا ایشو آیا تو ہم ڈر رہے تھے کہ یا اللہ ایسے نہیں ہو کہ ہم سری لنکا, لیکن کتنا جلدی انہوں نے جو ہے کتنا جلدی ہو کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف گورننس کو انشور کر لیں, سوشل انٹرپرینیورشپ پہ آ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. چیز. میں نسیم الرحمان صاحب سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ فیض کاکڑ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سسٹم اور دنیا میں جتنے سسٹم اگر آپ دیکھیں کہتے ہیں سسٹم جو ہے وہ اس نہیں ہوتے. سنسیریٹی ہر سسٹم میں ہے, ایمانداری کمٹمنٹ ہر سسٹم میں ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی سسٹم آپ لے آئیں. اگر ایمانداری کمٹمنٹ ہو, یہی چیزیں پچھلی حکومت اس سے پچھلی حکومت اس میں بھی رہی ہیں, تمام چیزیں کوئی نئی تو نہیں ہے, لیکن اس کے مینیجر جو چلانے والے وہ ہیں, اس کے پھر ریزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں آنا شروع ہو گئے.
शहजादा फरद, सवाल भी आपने किया, जवाब भी आपने खुद ही नहीं दे दिया आपने। असल में मैं समझता हूँ, जो मैं चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, हम लोगों में जो एक सबसे अपनी आवाम से माफ़ी मांग के ही बात कर रहा हूँ, आवाम लामाला बैठे सुन रहे हैं, मैं अपने ऑनरेबल आवाम से, अपने भाइयों से, बेटियों बहनों सबसे माफ़ी मांग के ही बात कर रहा हूँ। असल में हमको पाकिस्तानी को जंप मारने का बड़ा शौक है, जंप मारने का। हम एकदम जंप मार के वो आगे निकल जाए। हमारी जो तनज़ली है, हम शॉर्टकट में हम जो सही काम नहीं कर पा रहे या हम जीना वजीना नहीं चढ़ रहे, उसकी सबसे बड़ी मेन वजह, शायद आप आज़ाद मेरे साथ इत्तफाक करेंगे ना करें, हम एकदम जंप मार के ऊपर पहुंच जाओ। ऐसे नहीं होगा। हर वक्त आपकी ईमानदारी है, मैं क्यों छोड़ के ईमानदारी को मैं किसी और तरफ लग जाऊँ खामखा के लिए यार। और ये डिपेंड करता है जितना शहजाद फरद जितना सही काम को सही करने की जिम्मेदारी अगर हमारे सियासतदानों पे है, हमारे कायदीन पे, तो हम आवाम पे भी है ना भाई। नहीं वो तो जाहिर है। क्या हम आवाम जो है अपना कीमती वोट कास्ट करके पीछे हट जाए? नहीं। जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं, उन मुल्कों की क्या बात है यार। उन मुल्कों में आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, कोरिया को आप देख लें, जैसे उनका टाइम पूरा हुआ। इवन बांग्लादेश को आप बांग्ला को देख लें। मैं बांग्ला गया, इत्तफाक हुआ, मैं गया, बड़ी देर की बात है, जब थोड़ा ये मामला ब्लैक था। मैं था, समद ख्वाजा खेल साहब थे और हमारे कंजूस मजीद बजूजो साहब। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वहां? मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ के लोगों में बनने का शौक है। लोगों में बनने का शौक है। उनकी तालीम देखी, क्या बात थी उनके। 85 से ऊपर है। हाँ जी। और वहां ये नहीं है कि अपना नाम लिख सकें तो आप शुमार हैं उसमें पढ़े? नहीं जी, मैं देख के आया। फिर उन्होंने हम के जमात में उन्होंने शहजादा फरद हमारा इतना रिगार्ड किया। जब जाते थे तो ऐसे वो हमारा हाथ पकड़ते थे और यू आर पाकिस्तानी, फिर वो हमारे हाथ को चूमते थे। यू आर ग्रेट, वो लोग कहते थे कि आप ग्रेट हो, आप पाकिस्तानी हो। यस यू आर ग्रेट, वही कहते थे। तो बात यह है, बड़ी माजरत के साथ, अल्लाह करे आवाम मेरी इस बात को सुन भी ले, और अल्लाह करे आवाम मेरी इस बात को सुन के समझ भी ले कि जब तक मैं पर्सनली खुद ऑनेस्ट नहीं होता हूँ, तो हमारे कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां पर मुझे आप दाखिल करेंगे और मैं वहां से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके जनरल मूसा, आपको याद होगा जनरल मूसा गवर्नर हुआ करते थे। एक तकरीर में उन्होंने कहा, जनरल मूसा ने, उन्होंने कहा कि अभी तक जापान ने कोई इंजेक्शन इजाद नहीं किया कि ईमानदारी का इंजेक्शन लगाएं। आपको अपने मुल्क की और अपने मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। आपसे मैं सोशल हैसियत सोशल एक्टिविस्ट, आप एनजीओ में जाके वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों को भी देखते हैं, सूबे की भी पॉलिसी, सारा कुछ वो है जो इन्होंने बात की। अमूमन एक बात है कि किसी से कोई बात करें गवर्नमेंट से, वो खुद शख्स सारे शॉर्टकट्स अप्लाई करता है, लेकिन उसको सिस्टम जो है वो एक नंबर का चाहिए। उसको ये नहीं पता कि जिस सिस्टम की जो बात कर रहा है, लफाजी कर रहा है, उसी सिस्टम में सबसे पहले तो वो उसमें आएगा, वो फिर उसको शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगी। सर, हमारा बेसिक जो प्रॉब्लम है या मसला है, हम ये कहते हैं कि हम एहतसाब चाहते हैं लेकिन खुद से नहीं चाहते। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी चीज जो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी जो है अपर क्लास से शुरू होनी चाहिए। लोअर क्लास का बंदा, क्योंकि उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं, मसाइल बहुत ज्यादा है, ये बहुत डेफिनेट बात है कि वो अपने वसाइल को पूरे करने की महदूद लिमिट में अपने मसाइल को हल करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर। लेकिन एक बात बुनियादी है ना, बीइंग एक अच्छे शहरी, वो सबूत तो दे, 50% तो दे ना, कि अगर उसको कोई छोटा मोटा टैक्स उसने जो बचा रहा है बिल्कुल नहीं दे रहा है, वो अपने उसके मुताबिक वो टैक्स तो दे, उस शहर को गंदा करने में अपना हिस्सा तो ना डाले, बल्कि कोशिश करे कि वो रैपर या वो चीज एक अच्छे शहरी के कानून को फॉलो करना। उसके बाद फिर हम ये डिमांड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो चीज है वो है क्लास सिस्टम। हम यही बात करते हैं कि अगर टैक्स देना है तो उसको भी आप हायर क्लास से शुरू करें, क्योंकि टैक्स उन्हीं पे लागू होता है। एक गरीब आदमी, एक आम बंदा जो कि एक माचिस की डब्बी भी खरीदता है, उस पे गवर्नमेंट का हिडन टैक्स है। अगर आप एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं या अगर आप नमक की थैली भी खरीदते हैं, क्लास जो है वो
देता है। डेफिनेटली सिर्फ सेलिब्रेट नहीं, एक तनख्वाहदार आदमी जो है वो भी अगर कोई एक आम साबुन भी खरीदता है तो उस पर गवर्नमेंट का हिडन टैक्स है। ये हम इस चीज के ऊपर देखने की जरूरत है। लेकिन जो हम हायर क्लास के लोग या मिडिल क्लास के लोग जो कि तनख्वाहदार हैं या बिजनेसमैन हैं, एक तो उनका टैक्स बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हमारी कौम के अंदर शऊर जो है, जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है, कि हम आवाम के अंदर ये शऊर बेदार करें कि वो खुद एहतसाबी का जो एक एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से, फिर सर ने ये उसको बात अडॉप्ट की, करें। बिल्कुल सर ने एक बात की कि जिस तरह के आज तक कोई ऐसा इंजेक्शन जो है वो दुनिया में डिस्कवर नहीं हुआ जो आपकी मॉरल वैल्यूज को बेहतर कर सकता है। तो ये मॉरल वैल्यूज हमने एग्जाम्पलरी बुनियादों पे जो है प्रेजेंट करनी है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हमारे सोशल सेक्टर है, चाहे वो डेवलपमेंट सेक्टर है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर है। वो जब तक खुद को प्रेजेंट नहीं करेंगे एहतसाब के लिए या खुद एहतसाबी नहीं करेंगे या वो मॉरल वैल्यूज को एग्जाम्पल बनाकर सामने नहीं लाएंगे, चाहे वो आवाम के सामने है, चाहे वो खानदान के सामने है, अपनी औलाद के सामने है, तब तक शायद हम अपने मुआशरे को एक तहजीब याफ्ता या हम ये कहें कि एक बाशऊर मुआशरा उसी टाइम पे डेवलप होगा जब आप उसको एग्जाम्पल्स देंगे। और ये एग्जाम्पल्स तभी होंगी कि जब हम खुद को अपने आप से शुरुआत करें, कि हम खुद को एहतसाब के लिए पेश करें कि हमारे यहाँ पे बैठे हुए, चाहे मैं हूं, अगर मैंने कोई अपॉइंटमेंट की है और वो उसमें ही मैंने कहीं अपना रिश्तेदार भर दिया है, जहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसकी जगह अपने एक उस तनख्वाह में मैं एक की जगह 2 लोग अपॉइंट करूं, लेकिन अपने किसी एक को फैसिलिटेट करने के बजाय किसी 2 आम लोगों को फैसिलिटेट कर लूं, तो शायद ये भी एक खुद एहतसाबी है और ये भी एक अकाउंटेबिलिटी नहीं, की वो स्टेज है। अमूमन तो ये देखा जाता है ना, अपने रिश्तेदारों को भरो, दूसरों को कहे कि देखो वो अकरबा परवरी कर रहे हैं, ये भी तो शायद गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है। तो मैंने आपसे यही कहा कि जो खुद एहतसाबी है उसके लिए उसके हमें खुद एहतसाबी का उसको वो करना चाहिए। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि अकाउंटेबिलिटी आप करें टॉप लेवल से। मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ये अखबारात में हमने पढ़ा और काफी अदारियां भी आई उसमें, फर्स्ट टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर को, लोग कहते थे एफबीआर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और उसमें चेयरमैन, एक फार्मर चेयरमैन भी एफबीआर का, 21 और 22 ग्रेड के 25 अफसरान को उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको हटा दिया। उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल वो नहीं है, तो लिहाजा हम ये कर रहे हैं कि आपकी जगह रिप्लेसमेंट अच्छे अफसरों को देंगे। और फिर एक तकरीब में उन सारे अच्छे अफसरों को शील्ड दिया कि आप बेहतर काम करें। मैं अपने जो साथी हैं उनकी बात को थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि क्यों ऊपर से शुरू कीजिए, एहतसाब अगर बात कर रहे, वो एक मिसाल है कि ये वांट्स और नीड में बड़ा फर्क है। एक आदमी जो है वो हमारे सामने इसकी बड़े मिसाल है कि वो एक शॉप में जो एक बंदे ने जो है ब्रेड चोरी किया, तो फिर वो जज ने खुद अपने ऊपर भी जो है वो जुर्माना किया और उस दुकानदार पे भी किया, जिसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोग हैं। तो कहने का मकसद ये, गरीब आदमी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चोरी और बददियानती या सपोर्ट हम करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगे कि एक बंदे को आप थप्पड़ मारते और एक बंदे को आप गोली मारते, तो इसकी क्राइम लेवल में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कि एक गरीब अगर रेडी के साथ बैठकर अगर कोई थोड़ी सी जो है वो बेईमानी करते या वो चोरी करते, हो सकते है या छोटी मोटी वायलेशन करता है, हाँ, हो सकते है उसकी नीड हो, उसके वांट्स नहीं हो, लेकिन जो अपर लेवल पे जो करप्शन होते हैं, जो चीजें होती है, वो उनकी नीड नहीं है, वो उनकी वांट्स है। और कौम इस डगर पे आई हुई है कि आप लोगों की वांट्स पूरे नहीं कर सकते। लेकिन इसको तो सपोर्ट आप मेरा करते ख्याल हैं है कि 25 अफसरान मेरा ख्याल कहते हैं इतने मजबूत लोग थे, किसी गवर्नमेंट और मेरा ख्याल है बिहार पे तो पहली दफा जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो इस तरह का कोई हाथ डाला गया, और हम चाहते हैं कि ये तमाम इदारों में इस